ମାଛ ଭଜା ପୁରା एकदम रेडी ହେଇଯାଇଛି। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज लॉन्ग वीडियो करिवार अभिप्राय यही कि जे आज मोर बहुत काम अच्छे आ बहुत काम अच्छे मुझे केते शॉर्ट ही देखई पारमी। तो फास्ट उठिकी तापर मो बेड बिछना को सजेबार लागिगली आ सजेबी कौन जहाँ भी पड़ता ताको सफा हम आज जेहेतु संडे थिला तो मुझे लगे पड़ी सफासफी कम जी जॉब पर्सन सी मत रिलेट करें माने सप्ताह सारा आम बहुत ही बिजी था माने निज रूम उपर किसी माने ध्यान ही न थाए आ रविवार आसले माने तो रूम सफा हवा निहाती दरकार पूरा एकदम चिक जहाँ भी सब सफा हबार था ताकू मागे फास्ट खोलिकी रखीदेली आउ गोटे भल बेडसीट बिछेकी मुझे बेडटा सजाइला बेडसीटा मत सब उल्टा ही पसंद तापर मुझे थकी गली तो पानी पी एत कम कर थकी ही तो तापर मु लगी पड़ी टेबल को सजाड़ियापे। जदि आप मोर सर्ट वीडियो देखी मो टेबल अवस्था केमी थी आर बिफोर आफ्टर भी गोटे गोटे रिल्स अपडेट करदी देखी ना सिओर जा देखिए आपर मुझे सब जिनस को जोड़ाक मोर सफासफी हम तो ताको मो सर्ट नहीं बुड़ेबार लगिली आको बुड़ाबुड़ी करके किस समय रेस्ट ही रखीदे कारण मुझे बहुत सारा काम एका सांगे करूली तो मुझे गोटे कम को साइड रखीदे आ गोटे कम को जाऊँगी। तो फास्ट मुझे कपड़ा को रख सारापर ए माछ भाजी को आरंभ कली। तो माछ भाजा पूर्वर ही मुझे सब माछ को धोईकी भलसे पूरा एकदम लुण हल्दी देकी रखीदे मुझे तेल पकईकी माछ भजिया स्टार्ट कली। तो गोटे पर गोटे एमती माछ पकईकी मुझे भाजबार लगिली आ भाजी माछ रंधा रोसई वीडियोटा ऑलरेडी मैंने मो मिनी ब्लॉग रे अपलोड कर देजी आपन जदि देखि ना जाई जरूर जाई देखिबे सही टाइम रे मु भाबुतले एक्चुअली माछ तरकारी करबी कि माछ भजा खाइके चले देमी एटा आपन देखि देबे वीडियो रे जानि पारिबे। तापर मु गोटे गोटे माछ को काढ़ी रखीदेली तापर कढ़ई को ढाकी माछ को देखि लागिगला मते भोक तो सेतिला कि मु छतुआ गोली खाइदेली कारण माछ खाइया को इच्छा नथिला किंतु भोक लागुतला। तो छतुआ खाई सारा पर मो टेबुल को आराम से सफा कली तापरे झरका तार साइड को सफा कली आपर एमती टिकिमिकी काम सब चली थाए तापर मु आराम से धीरे धीरे करके टेबुल को सजेबार लगिगली। तापर मु गली पुणी कौन रोषे कम तो फास्ट मु चाउल को धोईकी चूल्हा ही बसईदेली आ चूल्हा ऑन करके मुझे सेपटे गली कि मत बहुत सारा काम कराला जमीक कि ओलाड़ी मुझे करनी सब झाड़ी जोड़ी रखीदी तो लगी पड़ी ओलाड़ी करने माने जिते भी थर मु सफा करे जिते थर मु ओलेमी अलिया तो मेचे बाहर कुआड़ू कुआड़ू आसुची के जाने मुझे निजे भी जापर मु गोटे लोक रोची मो गप गप मोर ओला काम भी सरीगलानी। तापर मु गली बाथरूम को ये गली जो गुड़ाक मु कपड़ा बुड़े ताको मु गोटे गोटे कर सफा कर लगिनी आउ मझे गोटे क्लिप थी जो कि मुझे बहुत सारा यूनिफॉर्म को माने रखी ट्रॉली उपर एक्चुअली से गुड़ाक स्कूल यूनिफॉर्म आको आज संडे जेहतु आज सफा ही हम तो सेटा भी थिला ता सहित बेडसीट भी थिला माने मेंचे सारा एक्चुअली कपड़ा हो जाता। तापर मु गली टिके भात देखा तो कि भात होइछि कि नहीं तो भात को रखीदेकी तापर छात उपर को गली छात उपर गोटे गोटे कर ड्रेस को सुखेली सेठी मझे कौन होता ना गोटे ड्रेस रो कलर गोटे ड्रेस आ गोटे ड्रेस सहित लगी जाता तो से पुणी तल को आसली पुणी से ड्रेस को सफा करके आसिले जो ड्रेस रे रेड कलर रो कलर लगी पुणी आसिक छात उपरक आसिली ड्रेस सुखेली। तो ये भूल मु नेक्स्ट टाइम करिबिनी माने पूरा एकदम डिसाइड कर सारी तापर मु आसिक लगी पईनी तरकारी प्रिपरेशन तो आलू को प्रथम भलसे काटिदेली चोपा चढ़ेकी काट सारापर तापर मु आराम से तेल पकईकी भाजबार लगिली कारण भजा आलू तरकारी तो हम तापर जेहेतु मु गोटे लोक खाइबी कौन मिक्सर रे ताको ग्राइंड करी तो से तो ताको कुटी देली अदा रसुण को कुटिकी तापर मुझे रखीदेली तेल पकईकी मु कौन तरकारी कर लगी पड़ी जोटा कि आप देखुं ऑलरेडी से आप मिनी ब्लॉग रे देखी सारी जदि आ देखी ना प्लीज जाकि देखने है तापर एमती मुझे धीरे धीरे करके तरकारी प्रिपरेशन चली पुणी तरकारी करूँ मत भोक लगे तो से गोटे कोड़ी को धोईकी खाईदेनी तापर पुणी लगिगली कम
ଆଉ ତ ଏଠି ବାଟଣଟା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷା ହେଇଥିଲା। ତ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଯେମିତିକି ସିଝିଯିବ ଆରାମସେ। ତ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି କ'ଣ ଗାଧେଇବାକୁ। ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ମୋ ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତ ମାଛ ପକାଇ ଦେଇକି ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଢାଙ୍କିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିକେ ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ। ସଜବାଜ କ'ଣ ଖାଲି ଟିକେ ତ ବେଣୀ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁହଁରେ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଲଗାହେବ, ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିକେ ବୋଳା ହେବ। ଏଇଆ ତ ନା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଛାତକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ବସିକି ଭାଙ୍ଗିଲି। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପକାଇ ନଥିଲି ତକିଆରେ, ଖୋଳଟା ପକାଇ ନଥିଲି ତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଣିକି ତାକୁ ଆରାମସେ ପୁରେଇ ଦେଲି ତକିଆ ଖୋଳରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି କ'ଣ କାମକୁ, ଯେମିତିକି କ'ଣ ଭାତ ବାଢ଼ିମି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି। ତ ଏଠି ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତରକାରୀ କାଢ଼ିକି ବିଶ୍ୱାସ କର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମାନେ ଖାଇବାରେ ବି ଯେମିତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ତା ଆପିୟରାନ୍ସ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ପିସ୍ ମାଛ ନେଇକି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ରସୁଣ ଆଚାର, ଆଉ ରସୁଣ ଆଚାରକୁ ଖାଇବା ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ପକାଇକି ଖାଏ, କାରଣ ଏତେ ଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ଏତେ ଅସନା ହେବନି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେବାକୁ। ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ସତ କହୁଛି, ଯଦି ଘରେ ଆଜି ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୋ ହାତ ମାଛର, ତ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବାହାରୁ ହିଁ ମଗେଇଛି, ମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏକଦମ ପୁରା ପୋଛିଦେଲି। ପୋଛିକି ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି କ'ଣ ଧୁଆଧୁଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ତ ବେକାର କାମ ହେଉଛି ବାସନ ଧୋଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରେ ପୁରା ବାସନଟା ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଲିପାପୋତି ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ହାତ ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁପଟେ କବାଟ ଫବାଟ ଦେଇକି ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ରୁମ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି, ମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର କଲେ ଯେମିତି ନିଦ ହେବ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି 4ଟା ବେଳ ନିଦ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ଶୋଇଛି ତ ନାହିଁ, ପୁରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଉଠିକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି କରିକି ତ ଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି ତ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଧରିଲି, ଆଉ ଧରିକି ପୁଣି କ'ଣ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବି ମାନେ ତ କ'ଣ କରିବି, ତ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗିରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଚାଲିକି ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉ ଖାଉ ତ ଟିକେ ପଶିଗଲୁ ବିଶାଲକୁ। ତ ବିଶାଲ ଯିବୁ ଆଉ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ତ ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତଥାପି ମୁଁ ଯିବି। ସେଠୁ ଫେରିକି ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିବାର, କାରଣ ରାତିରେ ତ ଆଉ ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପତ୍ର ପୋଛିକି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ।